Ganyan ba yung robot? Ang galing mo sa'yo ah. Ganyan magsayo yung high five? Oh, dance. Yan. Yan. Oh, galing ah. Oh, oh. High five! High five. High five. Oh, oh. Dapat may music. Oh, Oh. oh. High five! High five! Hindi, akin doon. Ah? Ay, ganon. Paano yung sayo na yan? Hip-hop? Hip-hop ba yan? Hip-hop, ganon. Oh. Ano daw? Cartoon? Ay, sa cartoon, ganyan ba? Ganyan ba yung sa cartoon? Ay, ang galing. Oh, ang galing ah. Oh, 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 oh. Ang galing oh, oh. Ay, saan ang cartoon niya? Ganyan din. Street boys pala eh. Street boys eh, oh. Oh, ang galing oh. Di ba ganyan magsayaw kanina doon sa Trinoma? Oh. Pagod ka na? Tama na yan. Napagod ka na, be? Oh, hilo na. Oh, puta. May hilo. Dapat ganon. Dapat pa ganon? Paano ba? Dapat pala. Oh, yun na naman. Hip-hop tawag dun eh. Hip-hop. O, sige, isa pa. Turuan mo nga ako. Sige, oh. 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 Oy, gumaganon pa. Nada. Oy, ang galing. Oy, ang galing. Oh. Ganyan nga. Oh. Hip-hop, ganyan pala yun, ha? Oh. Op. Oy. May choreography ka pa, ha? Oh. Oh. Galing. May kasama pang snake? Okay na. Oh, tama na, tama na. Okay na yan. Okay na. Galing ah. Galing oh. 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 Uy, may ganun pa? Oh. Ano pang galing ah. Oh. Galing ah. Galing ah. Yan na hip-hop? Hip-hop? Oh. Turo mo si mami niya na? Oh. Ano yan, Spider-Man? Hindi, gamba. Paano ba si Spider-Man? Paano ba si Spider-Man? Yun, ganon. Yan. Oh. Tama na.